Nagpatigayon sang Barangay Watchlist Management Workshop kag Strengthening Institutional Capacities of the Barangay Anti-Drug Abuse Council o KUNBADAC ang lokal nga panguluhan sang Ahoy sa Northern Iloilo State University o CONESO Ahoy Campus nga gintambungan sa mga barangay captain, barangay secretary kag mga kagawad nga nagadumala sa peace and order halin sa tanan nga barangay sang Banwa. Ang superpower sa Mighty C, lakas tensya, matalinaw, Mighty C. Ginpangunahan ni Investigation Agent 5 Nicolas C. Gomez ang Philippine Drug Enforcement Agency o CONPIDEA Region 6 ang seminar sa diin ginpatod niya ang importante nga papel sa mga barangay opisyal sa pagpadayon sang drug-free nga komunidad. Dugang pa sini, importante nga husto ang pagmonitor kag pagreport sa mga ginadudahan nga nagagamit sang illegal nga droga o kon ang persons who use drugs agud madala sila sa nagkaigo nga ahensya, mahatagan sang bulig, agud makabalik sila sa normal nga pangabuhi. Naghatag man sang impormasyon ang mga representante sang DILG, Municipal Health Office kag Municipal Social Welfare Office parti sa pagbuligay sang barangay, LGU kag komunidad sa pagbulig sa mga nagarecover halin sa paggamit sang illegal nga droga. Ginkadtuan man sang grupo ang Municipal Violence Against Women and Children o CONVOCI Center agud tan-awon kun mahimo ini nga balay silangan isa ka pasilidad para sa rehabilitasyon sa mga nagarecover halin sa paggamit sang illegal nga droga. Kabahin man sang seminar ang pag-update sang watchlist sa mga persons who use drugs sa kada barangay bilang kabahin sang padayon nga kampanya sang Ahoy nga mapabilin nga drug-free ang Banwa. Balita nagikan sa 5th Distrito ini si K5 Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa 5th Distrito K5 News FM. Mas kinis kag mas healthy na ang skin ko. Salamat sa DTX Beauty Soap.